خونه امیدی فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии покистон муҳтарам шаҳбоз шариф доир гардид. дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сарвазири покистон мубодилаи табрикотро ба муносибати фарорасии иди мубораки фитр анҷом доданд. дар ин зимн пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муҳтарам шаҳбоз шариф таманниёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳои навинро иброз намуда ба тамоми мардуми дӯсти покистон сулҳу суботи пойдор ва пешрафту шукуфоӣ орзу намуданд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи тоҷикистону покистонро мавриди баррасӣ қарор пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сарвазири шоҳигари Таиланд хонум Пойтонгтари Чинаватра барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он гуфта мешавад: خانم عالی‌جا، خبری به هلاکت رسیدن و آسیب دیدن شماره زیادی آدم شدید در کشوری به ما دوستی میانمار که بر اثر شدید در کشوری به ما دوستی میانمار که بر اثر آن شماره زیادی آدمان جان باخته و آسیب دیدن و به بنا و انشاءات سرشمار خسارات وارد گردیده است، باعث اندوه عمیق ما گردید. وابسته به پیامدهای فاجعه‌بار این آفت طبیعی، همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را به شما نزدیکان و پیوندان فوتیدگان و تمام مردم کشورتان اظهار نموده به همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. در میانمار با قوای 7.7 بال زمین لرزه به عمل آمد. بر اثر آفت طبیعی بیش از 140 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 700 کسی دیگر زخمی گردیدند. کارمندان خدمات داخلدار مجروحان را به بیمارخانه‌ها انتقال دادند. با گفته کارمندان خدمات داخلدار احتمال در زیر خرابه‌های بناها آدمان قرار داشته باشند. از این سبب خطر افزایش یافتن شماره هلاک شدگان وجود دارد. جنبش قشر زمین 30 کیلومتری آشنایی که ساختمانش جریان داشت خراب گردید. در نتیجه 6 نفر به هلاکت رسیده، زیاده از 60 کسی دیگر در زیر خرابه‌های بنا درماندند. وابسته به این در تایلند حالت فوق‌العاده اعلان کرده شده است. وابسته به این کارمندان خدمات داخلدار ساکنان را که در بناهای بلند آشنا زندگی میکنند به جایهای بی‌خوف میکشانند. همچنین در پی زمین لرزه خرابی‌آور ده‌ها بنای استقامتی و راه و پل‌ها قسماً و یا پورا خراب شدند. با معلومات مقامداران محلی شدتناکی زمین لرزه تا حدی بود که آن را حتی اهالی شهر ژوئیلی جمهوری مردمی چین نیز احساس کردند. برای پیدا کردن بینشان گشتگان و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی کارمندان خدمات داخلدار فعالیت دارند.
идомаи ахбор. Бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Иди Саиди Фитр. ҳамдиёрони арҷманд, имрӯз моҳи шарифи рамазон анҷом меёбад ва фардо иди саиди фитр ки яке аз оинҳои муқаддаси дини мубини ислом мебошад, фаро мерасад. ба ин муносибат ҳамаи шумо мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиямонро самимона табрик мегӯям. иди саиди фитр ҳар сол дар саросари мамлакат با خورسندی و خوشحالی خرد و بزرگ مردم تجدید می گردد که بازگوی فضای آرام و آسوده کشور و احترام ما به ارزش‌های دینی مبین اسلام می باشد. باید گفت که ارزش‌های دینی همچون یک جزء مهمی فرهنگ ملی دوستی دین مبین اسلام به حساب می رود. فضیلت دیگر عید سعید فطر از آن عبارت است که مردم با دعا و فاتحه روح گذشتگان خود را شاد می گردانند. از حال یکدیگر آگاه می شوند. همدیگر را به راه راست و احسانکاری در حق یتیمان و معیوبان و کمبیزادها و نیازمندان راهنمایی می‌کنند. بزرگی ماه شریف رمضان قبل از همه در آن است که در این ماه کتاب مقدس قرآن نازل شده است. در نخستین آیات‌های با پیامبر اسلام نازل شده خداوند امر به خواندن و نوشتن را همچون وسیله به دست آوردن علم فرموده است. از علم آموزی آغاز گردیدن چنین کتابی بزرگ دلیل واضحی مقام و منزلت بلند علم و دانش می باشد. علاوه بر این چندین آیت قرآن کریم مردم را به درک روندهای حیات از نگاه جهانبینی علمی دعوت می کند. در حقیقت اگر انسان جویای علم و دانش به دنیا و اطراف خیش با دید علمی نظر اندازد خود را بهتر میشناسد. نقش و جایگاه و مسئولیت انسانی خیش را در جامعه و ارزش‌گذاری به نعمت‌های زندگی عمیق‌تر درک می‌کند. بیهوده نیست که در یکی از حدیث‌های پیامبر اسلام طلب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض دانسته شده است. کل اسلام شناسان چنین می‌شمارند که معنی قرآن آداب و اخلاق حمیده میباشد. از این نقطه نظر مسئله تربیت فرزندان یعنی نورسان و جوانان در اکثر ملاقات و سخنرانی های من تاکید می گردد. به قول پیامبر اسلام بهترین هدیه والدین به فرزند تربیت نیک و پسندیده است و اگر
شخص فرزندش را خوب ادب آموزد بهتر از آن است که استقبال عید سعید فطر انجام بدهند. منزل و محل زیست خود را تازه و آزاده کردن، لباس تازه پوشیدن و همدیگر را با شادی و نشاط تبریک نمودن است. دیگر عنعنه و سنت نیکی که در روزهای عید انجام داده می شود به نیازمندان خیر و سخاوت کردن می باشد. وابسته به این بار دیگر خاطر نشان می سازم که فطر روزه و خیرات را به یتیمان و معیوبان، عائله های کم بضاعت و بیماران و بیپرستاران دادن ثوابی بیشتر دارد. زیرا چنین شخصان با گرفتن هر گونه خیرات از جمله صدقه فطر در نوبت اول حقدار می باشند. آفریدگار در مورد صدقه دادن ما انسانها را تعلیم می دهد که تنها پای نفس خویش نباشیم و در فکر یکدیگر باشیم، زیرا انسانیت تنها در همبستگی و دستگیری همدیگری سعادتمند می گردد. هموطنان گرامی، یکی از بزرگترین حکمت‌های ماه شریف رمضان و عید سعید فطر رسیدن به قدر نعمت‌ها می باشد. بنابراین ما باید خوب درک نماییم و در خاطر داشته باشیم که صلح و ثبات و وحدت ملی اساس حیات آرام و آسوده هر یک عائله، هر یک فرد جامعه و شرط مهمترین رشد و پیشرفت کشور می باشد. یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گرانبهاترین نعمت زندگی ما به حساب می رود. مخصوصاً در شرایط بی‌ثبات و بحرانی جهان معاصر که استقلال و آزادی، صلح و آرامی و ثبات سیاسی سیاره تحت خطر قرار گرفته است، هر یک ما را ضرور است که به خاطر باز هم تحکیم بخشیدن اتحاد و سرجمعی ملت و امنیت دولت و جامعه کوشش نماییم و برای حمایه نعمت به‌بهای زندگیمان، استقلال دولتی و دستاوردهای آن همیشه آماده باشیم. ما تاجیکان همچون ملت فرهنگی و تمدنساز باید شکرانه کنیم که صاحب دولت و صاحب وطن و صاحب تاریخ باستانی هستیم. تاجیکستان صاحب استقلال و محبوب ما عضو کامل حقوق کل سازمان‌های با نفوذ بین المللی و برابر تمام کشورهای دنیا صاحب یک آواز می باشد. جامعه جهانی تشبس‌های آن را دستگیری و پشتیبانی می کند و کشور عزیز ما امروز در جاده آبادی و پیشرفت قدم‌های استوار می‌گذارد. همدیاران عزیز، خودداری نمودن از همه گونه
زیاده روی و اسرافکاری و ظاهر پرستی و نمایشکاری مهمترین وظیفه هر یک بنده مؤمن در همه حالت از جمله در ایام عید می باشد. وابسته به این ضرورت رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را بار دیگر تاکید می نمایم. در حالی که جهان با مشکلات گوناگون اقتصادی، بحران‌های مالیوی، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن از جمله کم‌آبی و خشکسالی پیهم و بالاروی نرخ مواد غذایی روبرو گردیده است. ما باید به مسئله استفاده عاقلانه امکانیت‌های مادی و مالیوی خود مناسبت جدی داشته باشیم. به جای زیاده روی و اسرافکاری ما باید امکانیت‌های مالیوی خود را برای بهتر نمودن شرایط زیست و زندگی، فراهم آوردن شرایط بهتر برای اهل عائله و فرزندانمان و تعلیم و تربیت آنها صرف نماییم. همچنین روزهای مساعد بهار و فصل کشت و کار را ثمرناک استفاده برده برای حاصل فراوان و باز هم بهتر تأمین کردن بازار استعمالی با محصولات کشاورزی زمینه استوار گذاریم. باور دارم که در روز مبارک و من بعد نیز هر یک شخص ثوابجو و خیرخواه برای انجام دادن عملهای نیک تلاش می‌ورزد. نسبت به دیگران، مخصوصاً یتیمان و معیوبان و عائله‌های کم بضاعت و نیازمند، محبت و غمخواری ظاهر می‌نماید و با این راه صاحب ثواب زیاد گردیده در تحکیم اتحاد و همبستگی و وحدت ملی سهم می‌گذارد. ما و شما وظیفه داریم که برای پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطنمان و باز هم بلند برداشتن نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی تمام سعی و تلاش خود را به خرج دهیم. فراموش نباید کرد که انجام دادن خیر و سخاوت، دستگیری عائله‌های کم بضاعت، یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشته‌کاری و تنظیم مراسم و معرکه‌ها در عین زمان رعایت و گرامی داشتی ارزش‌های ملی، فرهنگی و دینی ما می باشد. در این روند ما باید به تربیت نسل نورس، ترغیب آموزش علم و هنر و آماده کردن متخصصان سازنده و ایجادکار برای آینده دولت ملی صاحب استقلالمان اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. بار دیگر همه شما همدیاران عزیز و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی عید سعید فطر از صمیم قلب تبریک گفته به همه شما بخت و اقبال بلند و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. عید سعید فطر
مبارک باشد هموطنان عزیز. آغاز سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت. در جریان این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تنتنه‌های جشن بین المللی نوروز واخوری سه‌جانبه سران دولت‌های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان اشتراک نموده با وضع زندگی مردم و رفت کارهای آبادانی و سازندگی شناس می‌شوند. 29 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои тоҷикистон, ӯзбекистон, қирғизистон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созоҳи як қатори иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси вилояти Суғд, дигар шахсони расмӣ ва гурӯҳи ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол гирифтанд. ассалому алайкум. меҳру муҳаббати самимона зона фарзанди замон. ассалом. садри азизи мардуми ободкор, пешвои раҳнамову дар қират овозадор. марҳабо бар Суғд марзи сабзу зиннат офарин, сарвари маҳбуби мо, арзандаи сад ифтихор. марҳабо бар сарзамини бӯи гулҳои баҳор, пешвои сарбаланди тоҷикони тоҷдор. хуш омадед ба Суғди Бостон. наврӯзатон муборак, пешвои муаззами миллат. آمده پیشوا بر سوقی باستانی، بر بوستانی خورم، بر گلشنی جوانی. برنور شد گلستان، کشور بهیش گردی. نوروز جشن ملت، حامی شد جهانی. خوشتنی شد آهنگم، خوشنوا سرودی ما. جنت همه بینی شیوه درودی ما. بس که دور استقلال عهد بهترین باشد، دولت جوانی در هستی وجودی ما. شادمان گوی ما، خوش آمدید پیشوا. شادمان گوی ما، خوش آمدید پیشوا. شادی خود و کلام بهر خودومی پیشوا. وقت و خوشبختی بهر یک نسل انسان آمده. Hurra!
داستانی خوش آمدی پیشوا بیستونهم март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти овчиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров ба хотири сарсабзӣ ва фаровонҳосилӣ дар боғи интенсивии филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти Суғд ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида мардуми ноҳия ва олимону кормандони ноҳияро кишоварзиро ба вусъат бахшидани амалҳои сабзу хуррамгардонӣ ҳидоят намуданд. боғи интенсивӣ дар ҷои боғоти кӯҳнаи зардолу ки бо гузашти бештар аз 30 сол аз самар боз монда буд бунёд шудааст. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти Суғд аз деҳоти овучиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров оғоз гардид. дар деҳоти овучиқалача сарвари давлат ба хотири сарсабзӣ ва фаровонҳосилӣ дар боғи интенсивии филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти Суғд ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида мардуми ноҳия ва олимону кормандони соҳаи кишоварзиро ба вусъат бахшидани амалҳои сабзу хуррамгардонӣ ҳидоят намуданд. боғи интенсивӣ дар маҷмӯъ 20 гектарро ташкил дода асосан дар ҷои боғоти кӯҳнаи зардолу ки бо гузашти бештар аз 30 сол аз самар боз монда буд бунёд карда шуд. аз ин нишондиҳанда 10 гектарро боғи себу гелос, 10 гектари дигарро боғи шафтолу ташкил медиҳад. дар боғи нав бо мақсади таъмини сабзиши ниҳоли дарахтон обмонии қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. зимни суҳбат бо олимону хоҷагидорон ва дигар кормандони соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид ки ҳангоми бунёди боғот ба дурустии интихоби мавзеъ барои парвариши ниҳол ва зиёд намудани масоҳати боғоти ҳосилаш ба содирот нигаронида шуда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. طبق معلومات فیلیال دارای 564 گکتار زمینی کشاورزی بوده، نزدیک 400 گکتار باغ و زیاده از 80 گکتار تاکزار محصول کاری چندین ساله عالمان این مؤسسه علمی می باشد. عالمان و کارمندان فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت سال 2014 نیز در مساحت 4 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده بودند. باقی مانده باغ تاکزاری انعنوی بوده، جهتی در استحصالات تطبیق نمودن دستاوردهای علمی و تجربه پیشقدم نتیجه‌ها نظر رساند. بنا به تاکید عالمان باغ‌های اینتنسیوی نظر به باغ‌های انعنوی از لحاظ اقتصادی بیشتر منفعت آور بوده، در مملکت سال‌هاست که تجربه شده است و در ظرف 3-4 سال به حاصل می‌درآیند. نیال‌های اگر سه بگیریم اگر با ریجه طرحی شناندنی 5:2 یعنی 5 بین قطار 2 متر بین نیال‌ها شناخته شده است و در اینجا تا به وای رسیدن همین درختان بین قطار زمینی آن سمناک استفاده بوده می‌شود و در آنجا کشتی زراعت‌های اکساله البته گذرانده می‌شود. اینچنین باز درختان میوه‌دهنده گیلاس، شفتالو عصبی در آینده با نمودی کاسه شکل خبر شکل دادن با ریجه 5:4 شناخته شده است که این هم باشد در یک هکتار 500 بیخ نیال را تشکیل می‌دهد. این باغ‌های اینتنسیوی چخیلی که به همگان معلوم در دوام 2-3 سال علاقه به حاصل می‌دارد. باغ‌های انعنوی باشند در دوام 6-7 سال به پورگی حاصل می‌دارند. در دوام 2-3 سالی که این به حاصل می‌دارد تا اون دوره‌ای که باغ‌های انعنوی به حاصل می‌دارد این علاقه خراجات خود را روپوش کرده می‌تواند. زمینی بین قطاری باغات نیز ثمرانок و قیلانه استفاده می‌گردد، یعنی تا دوره کلان شدن نهال درختان در بین قطاری آن زراعت گوناگون کشاورزی کشت و پرورش کرده می‌شود. در سال اول عالمان فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت در بین قطاری باغات نوی اینتنسیوی در مساحت 6 گکتار پیاز، 4 گکتار سبزی و زیر پلیونکا 2 گکتار پولیزی از جمله تربوز کشت نمودند. همزمان در مساحت خرد برای تجربه پیاز انظور پرورش کرده می شود. برای گرفتن تخمی سبزی و پمیدور سرحاصل نیز در قطعه‌های الهیده این دو نوع زراعت کشت کرده شده است. از دوره کشت تا جمع‌آوری حاصل خصوصیت‌های زراعت پرره آموخته می شود. بین قطار این باغ‌ها رو ما ثمرناک استفاده برده می‌توانیم، یعنی کشتی زراعت‌های پولیزی و سبزیجات رو تا با انجام رساندن
دوره همین نشنموی همین درختای میوه دهنده ما یعنی 20-25 سال باشد ما همین 20-25 سال همین ثمرناک بین قطارش استفاده برده میتوانیم. олимони филиал дар самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла боғдорию токпарварӣ, сабзаводкорӣ ва парвариши картошка фаъолияти илмию таҳқиқотиро тақвият мебахшанд. иттилоъ дода шуд ки то ин муддат филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти суғд барои офаридани 8 навъи зардолу, 1 навъи сабзӣ ва 1 навъи ангур соҳиби 12 шаҳодатномаи муаллифӣ шудааст. ҳамзамон 2 навъи зардолу, 3 навъи ангур, 2 навъи пиёзи анзур ва 1 навъи пиёз ки аз ҷониби олимони филиал офарида шудааст мавриди омӯзиш қарор дорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо зарфиятҳои аграрии ин мавзеъ ташаббуси масъулони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистонро оид ба барқарорсозии боғҳои кӯҳна муҳиму саривақтӣ маънидод карданд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар вилояти суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу токзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. масоҳати боғот дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилоят зиёда аз 70 000 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондиҳанда наздики 60 000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. дар вилояти суғд аз масоҳати умумии боғҳои бунёдшуда қариб 1000 гектарро боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ташкил медиҳад. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар маҳаллаи боғистони ноҳияи бобоҷон ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии баҳорро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. 29 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи боғистони ноҳияи бобоҷон ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии баҳорро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои кӯдакистони баҳор барои таълиму тарбияи 200 нафар пешбинӣ гардида аз ҷониби академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон бо харҷи 4,7 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. ин тадбири муҳим дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ амалӣ гардид. кӯдакистони баҳор дар маҳаллаи боғистони ноҳияи бобоҷон ғафуров нахустин муассисаи томактабӣ маҳсуб меёбад. иншоот аз 2 ошиёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои алоҳидаи хоб, машғулиятгузаронӣ, ошхона ва нуқтаҳои тиббӣ мебошад. зимни шиносоӣ маълум гардид ки дар муассисаи таҳсилоти томактабии баҳор дар 6 гурӯҳ имконияти мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё буда барои бозиву фароғат низ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپارش داده بودند در هر محله که 100 عائله زندگی میکند کودکستان ساخته داده شود. امروز باعث خرسندی است که در جماعت دهات آچقلچه محله باغستان یک کودکستان زمانوی با همه شرایط‌هایش ساخته به استفاده داده شد. بنیاد کودکستان غمخواری راهبری دولت به نسل نورس است. ما مربیان کوشش به خرج میدیم که کودکان را در روحی میهن پرستی و تندرستی و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. дар муассисаи томактабӣ барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони аз 2 то 7 сола тариқи озмон 30 нафар мураббия ва парастори бо таҷрибаю соҳибмаълумот ҷалб карда шуда таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ аз шароиту имконоти мавҷудаи ҳуҷраҳои машғулиятгузаронии барҳаво, хобгоҳ ва толору ҳуҷраҳои корӣ ҷиҳати дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани насли ояндасози кишвар дар шароити мусоид, беҳтар сохтани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, инкишофи зеҳнии кӯдакон, забондонӣ ва дигар самтҳои муҳиму мавриди таваҷҷӯҳ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. واقعا در محله باغستان کودکستانی زمانوی وجود نداشت. با تشبوس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در محله باغستان کودکستانی زیبای و زمانوی به استفاده داده شد که این باعث افتخار و سرفرازی همه ساکنان این محله می باشد. شرایطی به وجود آمده امکانیت می دهد که کودکان همه جانبه در این کودکستان تربیت گیرند.
таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таълиму тарбияи кӯдакону наврасон боис гардид ки дар тамоми гӯшаву канори мамлакат садҳо кӯдакистони нав сохта мавриди истифода қарор дода шавад. айни замон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 40 муассисаи таҳсилоти томактабӣ амал менамояд ва фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот бе назардошти марказҳои инкишофи кӯдак бештар аз 20%-ро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва саҳмгузории соҳибкорон дар ноҳия 24 кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ шароит ва имконияти таълиму тарбия беҳтар гардид. пас аз ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти томактабии баҳор дар маҳаллаи Боғистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли қубуру профилҳои металлии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметаллро мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони Тоҷикистону Ӯзбекистон бунёд шуда, баъди пурра ба истифода қарор гирифтан, шумораи коргарон то 300 нафар расонида мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметаллро оид ба истеҳсоли қубуру профилҳои металлӣ расман мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони тоҷику ӯзбек муллоҷон мансуров ва фаррух фахриддинов бунёд карда шудааст. таъсиси корхонаи суғдметалл самараи таҳкими ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратии тоҷикистону ӯзбекистон мебошад, ки бо иродаи сарони ду кишвар дар асоси созишномаҳои байнидавлатӣ густариш меёбад. ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корхонаи коркарди металл бо харҷи беш аз 500 миллион сомонӣ сармояҳои дохилию хориҷӣ бо бунёди иншооти истеҳсолию инфраструктури соҳа дар масоҳати 6.5 гектар бо вориду насби дастгоҳу таҷҳизоти муосири стандартҳои аврупоӣ таъсис дода шудааст. корхонае ки мо бунёд кардем дар асоси технологияи навтарин кор мекунад, технологияи аврупо мебошад. дар ин технология маҳсулот дар сурати баланд истеҳсол карда мешавад. дар 1 дақиқа 160 метр қубурҳо ва профилҳо истеҳсол мешавад. сифати баланд аст. мо нақша дорем ки дар оянда бо ду технологияи нав ворид карда насб мекунем. O'zbekiston, Tojikiston Respublikasi tadbirkorlarini ҳамкориҳои соҳибкорони тоҷикистону ӯзбекистон мустаҳкам мегардад. суғдметалл чорумин корхона дар тоҷикистон мебошад, ки мо якҷоя таъсис додаем. маҳсулоти корхона қубуру профилҳои металлӣ қаблан аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд ва маҳсулоти ивазкунандаи воридот буда ба давлатҳои ҳамсоя содирот карда мешавад. ҳаҷми истеҳсоли солонаи маҳсулот зиёд ва ин ба иқтисодиёт манфиат меоварад. do'stlik, qardoshlik, og'aynilik тавре аён гардид, дар корхонаи навтаъсиси суғдметалл истеҳсоли қубуру профилҳои металлӣ дар технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. ҷараёни истеҳсолӣ аз буриши металл, коркард ва истеҳсоли қубуру профилҳо то банду басти маҳсулот дар маҷмӯи дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсоли ширкатҳои маъруфи давлатҳои Аврупо, Фаспар, Otto Mills, Filtra, MTC, Termotu сурат мегирад. дар корхона 2 адад таҷҳизоти технологии истеҳсоли қубуру профилҳо Otto Mills насб гардидааст, ки дорои иқтидори калони истеҳсолӣ мебошад. дар ҳар яки ин хати технологӣ дар 1 дақиқа 160 метр қубуру профил истеҳсол мегардад ва иқтидори солонаи истеҳсоли 100 000 тонна маҳсулоти металлии сохтмонӣ мебошад. дар истеҳсолот ҷараёни кафшергарӣ, буриш бо санги алмосӣ, арракунӣ ва банду басти маҳсулот амалӣ мегардад. бо истифода аз таҷҳизоти муосири технология аз рӯи ҳаҷм ва андоза 50 намуди қубур ва профилҳои металлии мутобиқ ба сифату стандарт истеҳсол карда мешавад. тибқи нақшаҳои истеҳсолию тиҷоратӣ дар корхона дар оянда бо омӯзиши талаботи бозори дохилӣ ҳаҷму намуди қубуру профилҳои металлӣ зиёд карда мешавад. При поддержке нашего многоуважаемого президента Эмомалӣ Раҳмон и правительства Республики Таджикистан мы запустили на территории Бобоҷон-Ғафурского района современное производство трубных линий. Также мы поставили продольную линию резки для подготовки штрипсов для производства нашей трубной линии. На этом предприятии будут производиться различные размеры трубных изделий, также и несколько видов и размеров профилей.
которые будут использоваться в различных сферах строительства. Современность нашего производства заключается в том, что здесь производство будет перспективным для развития нашей страны, для развития нашего рынка. И будем производить трубы и профиля очень высокого качества. муассисону соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметалл нақша доранд бо аз худкунии пурраи бозори дохилӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд ва шумораи коргорон 100 нафар мерасонанд. ҳамзамон корхона имкони содироти маҳсулотро ба хориҷи кишвар дорад. дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметалл барои фаъолияти ҳайати муҳандисию техникӣ ва коргарон бо бунёди биноҳои маъмурият, ошхона, нуқтаҳои санитарию гигиенӣ, истироҳатӣ, толори фитнес, шароитҳои пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомали Раҳмон баён менамоем ки ба мо чунин корхонаҳои бузургро бунёд карданд. ба соҳибкорамон раҳмат ки чунин корхонаи калонро сохтанд. мо ҳаракат мекунем ки маҳсулотро зиёд истеҳсол кунем, маҳсулотро бо сифат истеҳсол кунем. барои ин ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни истеҳсоли маҳсулот, қубуру профилҳои металлӣ аз наздик шинос шуда, иқдоми соҳибкорони ватанию хориҷӣ ва мутахассисони ширкати суғдметаллро дар таъсиси ин корхонаи муосир, саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ, саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шоиста арзёбӣ намуданд. сарвари давлат таъкид намуданд ки тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар ва ташаббусҳои созандаи соҳибкорону сармоягузорон ба рушди соҳа замина мегузорад ва тамоми 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонда шуд ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. дар ин давра дар мамлакат беш аз 2040 корхонаи саноатӣ ва 74 000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. танҳо дар соли 2024 740 коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида. дар ин бахш дар маҷмӯъ қариб 20 000 ҷойи корӣ ташкил карда шудааст. суръати миёнаи солонаи рушди соҳа дар ин давра дар сатҳи 15% таъмин гардид. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметалл бо технологияи пешрафта дар рушди соҳаи саноати кор таъмин гардиданд. гузориш дар ин хусус. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи зуҳал оғоз бахшиданд. иншоот дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бунёд гардида, иқтидори лоиҳавии он дар як шабонарӯз 40 тонна равғани растанӣ мебошад. дар корхона 40 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардид. раҳмат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки соҳибкорони ватаниро дастгирӣ мекунанд ва мо ғазамҳои хонишин дар чунин корхонаҳои саноатӣ фаъолият ва сатҳи зиндагии худро беҳтар месозем. хатти истеҳсолӣ аз дегҳои бухорӣ, сехи равғантозакунӣ, омода намудани қуттиҳои пластикӣ ва банду баст иборат буда, маҳсулот дар зарфҳои аз 1 то 5 литра вориди бозори истеъмолӣ мешавад. корхона бо мақсади таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти ватанӣ ва дорои сифати баланд таъсис ёфта. дар он аз рапс, офтобпараст, сиёҳдона ва чигид равған истеҳсол мешавад. ба таъкиди мутахассисони соҳа ба кор оғоз намудани корхона метавонад истеҳсолшуда ки дар таркибаш беш аз 6% равған дорад ба фабрикаҳои паррандапарварӣ бо нархи нисбатан арзон пешниҳод карда мешавад. технологияи рафинатсияи истеҳсоли равғани растанӣ аз якчанд равандҳо иборат аст. дани талаботи аҳолӣ бо ин навъи маҳсулот бештар шуда, соҳибкорон метавонанд бо истифода аз имтиёзҳои ҳукумати кишвар истеҳсолоти ватаниро тақвият бахшанд. дар ҳамин ҷо сарвари